Hadirin rahimakumullah. Setelah meninggal dunia, ia tertiak terkolok isi Allah Subhanahu wa taala ni ke ada 2 tahun. Nggih, ada pira? 2. Tak pertama, apakah tiang puluh besar niki yang terkolok ke syurga? Tak kedua, apakah tiang puluh besar niki yang terkolok ke neraka? Tapi yang bisa menjawab pertanyaan niki adalah amal perbuatan kita di dunia. Namun pelungguhum gawe perintah Allah Subhanahu wa taala iaitu mek terkolok niki elek syurga. Sebaliknya, lamun pelungguhum gawe larangan Allah Subhanahu wa taala iaitu mek terkolok niki elek neraka. Kemudian kita diceritakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penghidupan neraka. Ukida 'alan nari alfu sanatin hatta marat thumma ukida 'alaiha alfu sanatin ukhra hatta yaddat thumma ukida 'alaiha alfu sanatin hatta swaddat fa hiya sauda'u kalailil muzlim. Api neraka nike 3000 tahun dan terpenyala nggih. Kira nike 3000 tahun. Tak pertama ukida 'alan nari alfu sanatin hatta marrat. Sekali terpenyala api neraka nike telah dinyalakan selama 1000 tahun nggih. Sehingga warna anu beyak. Thumma ukida 'alaiha alfu sanatin ukhra hatta yaddat. Malik ketelanjutan penyala api neraka nike kelain penyala 1000 tahun nggih, sehingga warna anu putih. Thumma ukida 'alaiha alfu sanatin hatta swaddat fa hiya sauda'u kalailil muzlim. Malik ketelanjutan penyala api neraka nike kelain penyala 1000 tahun sehingga warna anu berang petang dendang marak ke malam nggih. Nah, hayat terkolok ele api neraka sak 3000 tahun terpenyala nike manusia saingkar ujuk perintah Allah Subhanahu wa taala nggih. Manusia sak girang maling nggih. Manusia sak girang nipu nggih. Manusia sak berutang dan milih sarutang. Aran nggih. Sak berutang lagu din milih sarutang laun. Saaran utang niki wajib sarutang niki nggih wajib hukum meniki. Hukum dengan berutang nggih. Lawan si A berutang lawan nggih mau meninggal si A. Lagu berutang dan milih sarutang mau meninggal. Isak terkatung-katung niki antara dunia dait langit lihat tengah-tengah itu terkatung-katung. Roh niki dini sampai lamun dengan berutang dan milihnya nyaur. Nah, kecuali lamun pelungguh berutang nggih lagu meleh tetap nyaur, lagu di nerak kepeng si tak nyaur nggih mau meninggal niki jak nenter antara katung-katung niki nggih. Isa urusan keluarga sak terdekat sama masih irup nggih. Nah, dan oleh sebab itu lamun irup niki lamun bau dindik berutang niki nggih. Searan berutang niki aran wayen utang minyak jamak memutang lawan niki lek kios ada julu niki nggih. Liwat doang dim semel aran wayen niki. Aran wayen teboya am juk gede niki aran wayen an lumbar silaturahim niki. Ndek emak lumbar tetagih, ndek emak tetagih lagu ida pemar ida pem tetagih mulik lain doang ida pem niki nggih. Lamun bau jadi ndik berutang nggih. Napi saarak bayam darah laun mati laun niki nggih laun mati nggih. Adat sandek ngerepot-repotan hirup masjid ngerepot-repotan mati masjid ngerepotan pelih niki nggih. Pelih lamun bo dendek berutang nggih. Dait yang lugu sami niki harus banyak-banyak bersilaturahim nggih antara
keluarga, semeton, tetangga dan masyarakat ya. Lamun pelungguh bersilaturahim niki memperbanyak umur serbilu umur silaturahim niki jangan teduh niki lamun silaturahim niki dan didik baik bersifat al-ghillu wal hasadu, dengki dan hasad niki. Lamun dengan bersifat dengki dan hasad dinarak kena sembahyang niki, dinarak kena solat fardu sak 5 waktu nggih. Dakak solat tahajud meleng sampai jam 3 sampai menah solat tahajud dinarak kena. Dakak melumbar juk Mekah setiap tahun dinarak kena sehingga bisa bersifat al-ghillu wal hasadu, dengki dan hasad nggih. Tapi contoh dengan bersifat dengki dan hasad niki lamun pelungguh serminang dengan lebih le pelungguh nggih. Anin balin dengan lebih solah le pelungguh. Merasa terganggu, merasa mendek tenang hirup, itulah yang dinamakan dengan dengki. Ieu was teparan aran dengki. Ieu was teparan aran hasad. Alah sifat marah niki nggih. Alah nggih. Dinarak kena marah niki, tidak kena teh hirup. Biasa dengan saya bersifat dengki dan hasad niki dengan saya berparti biasa. Napi jarin sila. Antu sebut tuan guru, antu sebut ustaz. Lawan wah berparti siap dik bedemena sila. Lagu napi mudah hasa napi aran zaman makin kisaran parti niki sekedar L2-an doang maintenance sampai meri dalam niki. Contoh terkecil lebih niki nyalon jadi kadus mau saling meri dindik pun ada saling ngir bercara lam menir dindik lamun nyalon jadi kadus, lamun nyalon jadi kepala desa solah, lamun jadi kadus jadi kepala desa hayat pimpinan sila lagu solah entat pimpin dindik pada saling iur niki nggih. Kesimpulan irup niki kita harus banyak-banyak menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian penghidupan neraka niki sangat nyakit. Dinarak tan naik penghidupan neraka niki nggih. Saengaan andem kayun ngenem nggih, isin tepenem milik api neraka niki. Saadem kepanasan niki, saadem melihat ngenem, saadem kepanasan niki, seperti alam si Allah Subhanahu wa taala niki ulah marak kebelik kala jengking kita petri am niki nggih. Mo ieu jadi kakok om ulah niki, ieu jadi kakok om ndek napi atau petri am ai ujalam ai ujaya tahu enam-enam niki nggih. Apalagi susu om tebe, apalagi ai perah tahu mak anu enam-enam niki nggih. Mo ulah itu petri am niki isim tebe ngenam i jari upak dengan saya bersifat al-ghillu wal hasadu, dengki dan hasad. Kesimpulan dengan sandek gawe perintah Allah Subhanahu wa taala nggih. Mau kelain kesakitan dengan satekako si ulah niki 1000 tahun kesakitan. Kias emporoh gawe niki gadi ilek laek baju salat fardu sak 5 waktu isiin masyarakat bawah nani nggih. Ibu-ibu niki kali ilek laek baju ngaji isiin ibu-ibu si depok nani nggih. Gadi ilek laek gawe sunah-sunah serta tadi aksi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ilek laek baju bersedekah. Lamun bau baju-baju tetap bersedekah niki nggih. Itu bersedekah niki lamun bau dengan sepakir miskin. Lamun lumbar juk peraya pun akan le peraya niki sa napira sandedik normal niki nggih. Sa bontong iman atau bontong naik dan niki lamun bau mana-mana 1000 sedekahan. Lamun budi rezeki lebihan mana-mana 5.000 atau 3.000 mana-mana gropok belian. Salil peraya niki kenara niki napira sa julun monster julun sinar terang niki sa napira sa didik normal niki insyaallah lamun pelunggurum pacu untuk bersedekah
secara ikhlas niki insyaallah yang tekican rezeki lawi anampuk insyaallah subhanahu wa taala. Dia yang tekican umur sabilu malik insyaallah subhanahu wa taala. Ini pelit nggih. Dengan irup bil dunia nikah seberah atirup dinarak dengan yang kekal irup bil dunia niki dinarak nggih. Lungguh niki ibu-ibu niki wah berikut haruat niki nggih. Wah berikut haruat wah umur 60 70 wah layu haruat niki nggih. Walayu haruat niki. Kan iya wonten irup iya wonten dunia niki nggih. Iya wonten dunia marah niki. Rorong tengek-tengek rorong nggih. Apalagi lepuk naning di man aspal rorong. Nah, pelih dah. Iya bulan dunia ni. Lama ile batunya ala niku aspal makin niki nggih. Lagu iya bulan dunia niki nggih. Iya cuma harus paju ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Hadirin rahimakumullah. Lagu sasek heran sekali nggih majlis pengajian lepuk naning niki. Lingser-lingser biasa lumbar ngaji sila di atas umur 50 tahun nggih. Biji-biji asa dari nyemben tak lain niki nggih. TV sinetron gawe niki iya metenak niki jangan meninggal niki ndek napiara ndek berpatokan ile umur arah dengan saya meninggal umur 10 tahun arah dengan meninggal umur 30 tahun arah lagu biasa yang saya lingser niki suruh pacu lumbar ngaji niki wah tua idapan biasa jumpun wah eto idap bulun wah putih gigi wah conga niki apa baju be ngaji biasa niki mula je lagu seolah doa niki nggih seolah doa dengan tobat niki ndek pandang kira-kira mak kayun pacu yang terterima doa insyaallah subhanahu wa ta'ala nggih. Hadirin rahimakumullah. Nah, mau terkait dengan penghidupan neraka niki sangat nyakit niki nggih daratan mai. Dikembe suruh kirim daratan mai niki ima kirim niki terantik si malaikat niki sampai belum terantik tali niki. Ranti sim tali. Ndek napi pepet-pepet merapok naning si pepet sampai jaran ke nenten ranti. Ranti niki panas, ranti niki panas. Makin beranti niki amkrem majuk api memdemak sangat panas niki nggih. Mau ranti api neraka. Isim tetali niki juk belum jelek. Imam salangan kiri sampai juk belum nggih. Isim teranti dengan penghidupan neraka. Namun imam salangan kanan niki ditembus juk dada niki sampai juk muri. Sangat nyakit. Maka baju-baju tak tobat sila niki. Baju-bajuan dan tunas ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nggih. Lagu lawan dengan tuan petok antap dengan lawan berbicara nak tobat niki maling arah niki bantet niki lawan pare-pare dengan petok-petok lawan astaghfirullahalazim tobat berbicara dengan tobat dengan petok antap dengan niki ngaku juk ipen antap aku juk ipen pari didik sepilihan niki lemak yang monya doang antarka ibarat pelunggum selumbar juk Alfamart belanja niki apakah beli napi beli pulsa niki monya ru niki debu elek TV Alfamart niki begitu juga dengan niki lemak monya lil akhirat tuh elek pok naning ara dengan peta anta ara dengan bentuk pari sit angkat lamun lumbar aja usuk lamun ubah selekep bini ada napi nasa bapak niki pas selekep entak lamun searah ni menikmat petak-petok lawan obat aku elek mangkin nggih lamun ndik man ngaku niki yang bertanggung jawab lemak elek akhirat nggih. Kesimpulan niki cara terima taubat dari Allah Subhanahu wa taala niki mun patulak barang samun paling atau mengganti nggih baru nak terima taubat dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Yang dakaan kode yang kode tian beli pasti nak monyan angka peketuan si pasti hype bangkat niki bapak oh masih kode-kode
kanak-kanak kesimpulan niki nggih lamun menurut hukum Islam lamun dah balik kejak berdosa. Lamun dah balik kejak berdosa. Piran waktun balik, piran waktun berdosa, piran waktun berdosa niki lamun nina wan sahid. Lamun wahid niki je wajib solat fardu salima waktu. Ande bom wahid lo niki nggih wan petok antap dengan wajib ngaku. Lamun ndek man haid niki ndek man berdosa nggih lagu harus berajah fardu solat fardu salima waktu nggih. Lamun mamun niki lamun dah mimpi basah. Lamun ndek man mimpi basah niki ndek man berdosa niki. Ndek man berdosa niki nggih. Lamun ndek man mimpi basah. Bukan mimpi basah. Tak beripi. Tak beripi-ripi mana niki lah, nggih. Mimpi basah niki nah niki jelas mawah niki jak itu wajib berdosa niki nggih. Wajib ke gentinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, lendek berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa hamba semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia si Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ya. Sungguh niki tekangan nama si Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Jadi abot-abot speng kalau subuh niki nggih. Tahun telih abot, tahun abot besok naik. Abot besrau lo niki nggih. Jadi telih alasan nikes. Iya napi adat ande abot niki adat ande pacu niki harus ingat mati. Setiap kali ingat mati. Nggih. Adat selalu pacu. Ada selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak denarak dosa Nabi niki denarak dosa. Lagu pira kali tunas ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pira kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi inni la atubu ila Allah ta'ala fil yaumi mi'ata marratin. Demi Allah, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi mi'ata marratin. 100 kali sejelu kita taubat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lungguh telepon nani. Tak selama 24 jam kira kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira kali tunas ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan sak sampun dat gawe elek dunia ni. Ina memakan barang-barang baca istighfar nggih. Astaghfirullahalazim. 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 Namun bau baca istighfar ni. Namun buat 100 kali istighfar ni nggih. Dengan Rasulullah sak nenten nara dosa Rasulullah sak sampun terjamin tama syurga 100 kali tan baca istighfar. Lungguh sak kecepar-cepar ibrik abot baca istighfar. Lalu menuhalui utang ni tu pacu istighfar istighfar. Berdoa ya Allah tunas kepeng Allah. Lalu nabi utang kan baca istighfar. Kau mau belang niki jange. Kau mau belang arah niki. Tak ada nara utang istighfar pacu-pacu niki. Saya ingat yat mati doa. Dinarak dengan yak kakal lirup dunia niki dinarak. Pasti tidak meninggal dunia nggih. Papu balok atau meninggal doa. Nggih. Biasa nak telepon aning niki sama hirup biasa. Nak piaran paling usia paling mau balu bulu. Aras berumur balu kulit dari ke? Yang tenarak ni ke? Pacu-pacu entah niki. Laun mati, laun. Mati, laun napi. Napi pikir-pikir agak. Dia mikir saya bilu-bilu.
lamun tah paju salat fardu sak 5 waktu gawe perintah Allah didik ke larangan Allah je iya mo didik girang iur dengan nggih ada yang tertular langit sifat niki nggih at peringat nang solah-solah nggih peringat nang solah-solah ya selim iur laun niki kok iur lam sampai cara lampak mau iur laun cara lampak selapa apa dengan iur lampar lamun pelungguh girang iur dengan ibarat pelungguh niki membuka angan diim pintu neraka. Lamun pelungguh girang iur kesolahan dengan niki ibaratan yang pelungguh sam niki ibaratan diim membuka ang diim pintu syurga. Lamun bau kesolahan dengan iur. Lamun arak sifat dengan selenge tegurun salah ada pada solah. Nggih. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan penghidupan neraka niki bentek si malaikat. Bentek. Lamun hak mamu apa anta bentek niki? Bau, anta bentek bau. Bau kan niki. Ande yang dinarak bau kami dunia, lamun luwek dosa je, lamun milik neraka ya. Bedoem bau kelema niki bentek bau si malaikat. Lamun bini apa terbentek niki ubun-ubun niki bentek nak mak kuris ubun-ubun niki lema berdua ubun-ubun drinking nggih angka pacu-pacu entar niki ada sedek terbentek salah sebab bapak niki ada terbentek bau ibu-ibu niki ada terbentek ubun-ubun terbentek yang pun bedet gaji malaikat Malik niki serem gondro pokok le mimbar neraka penyerbinar niki rupiah oleh seram ilmu nabi-nabi yang kawi badan nabi-nabi yang kawi pencak nabi-nabi yang kawi niki jam keset tawa niki kita narak kena badang-badang le dunia badang nabi berde beli puan aling niki tak ada kena am serminang doang run malaikat Malik kecep terus sungguh makanya takut apalagi nak berbahasa malaikat kekuat terus Moyam terjauh sejuk malaikat Zabaniyah. Membikan ke belah otak malaikat Zabaniyah niki yang jak mengjolokkan malaikat Dagul. Malaikat Zabaniyah ni. Okey. Jika suruh kena malaikat Dagul, seandainya nak terkumpulan air laut niki selapuan, air laut, air kokoh, air rebak, terkumpulan selapuan niki yang terkolok oleh otak malaikat Zabaniyah. Dia nak cukup air niki, dia nak cukup tetapan alur. Isi kebeli otak, mau palu malaikat Zabaniyah ni marah kebeli nabi istirahat. Marah kebeli musola niki, kebeli palu niki. Anu pelik malaikat Zabaniyah niki, mau ia jadi enter, ia jadi palu maka ceret pada kodam niki, menika angkias angkoroh niki, nggih. Angkia samporo iu pak dengan sak murka iu pak dengan sak dimilih gawe perintah Allah subhanahu wa ta'ala niki nggih kesimpulan penghidupan neraka niki anu sangat nyakit dinaratan mai bisila nangis doang tegawe elek samping ulah elek dulu ulah do jadi takok nangis arak sak marun sampi arak sak marun kau, arak sak marun monyet niki je pesan sehari doang penghidupan niki nggih oh iya temak milih salat fardu selima waktu je dinarak kena waliwat makin terpacu ke perintah Allah subhanahu wa ta'ala nggih nah konteks cerita tentang penghidupan neraka niki lamun nabi dosa salah niki hitam terkolok niki terus elek syurga tekram dulu lagu dengan Islam lamun dengan Islam sama kafir kekalan niki lan neraka kan kekalan merembi ciri-ciri dengan Islam sama kafir niki ketika terjabat nyawa si malaikat maut niki nyumpak kotor-kotor niki sebut nyumpak nyanak macam sebut niki jak mati kafir belang-belang surga masa dena dengar sama kafir niki maling gawe laut tapi guru nak irup sila bet paling-paling laut nak kau ngak belah niki nggih kan kau ngak belah maniki bet pun paling sampai paling
Ada ngurunya berawa. Tobat lah boleh dari kerja. Napiaran yang tenarak maling lah dari kerja. Anu aman, alhamdulillah. Jangan anu pacu-pacu ruan kena dari kerja. Ibu-ibu niki pacu-pacu dan menyelepek insyaallah pacu je ruan niki nggih. Pacu-pacu dan berjilbab lah niki nggih. Alhamdulillah nggih. Nah, terus lamun mati dengan mati kafir niki kekal nil napian neraka den ambu surga. Nah, lamun dengan Islam niki lamun nabi dosa salaan niki ya mun nabi dosa salaan niki wajib pertama surga. Nah, lamun nabi dosa salaan niki mau ieu ton tepandi niki arah satepara aran sungai kehidupan. Sungai napi aran? Sungai kehidupan. Nggih. Beta sungai kehidupan niki lek julun surga. Ya? Walalah takram dalam sakit macam temtapik. Bayangkan ulah setekakok niki berbeda tadi sakit sila. Nah, kesimpulan lawan menahbih dosa salah niki yang pun tepani ilek sungai kehidupan. Beda sungai kehidupan niki ilek julun syurga. Nah, niki gagah. Nah, biar bapak niki gagah. Woi, bini ibu-ibu niki enges. Menang be makan tom perikut-rekut lemak tom cantik pelungguh nggih le. Lemak cantik lemak je niki menang be lo bapak pacu. Nggih. Hani habini-bini niki matukan melong. Irungan mancung Claudia Sintabela artis niki lamun mamu segagah napi niki mararun Roger dan Marta apa gagah niki ya rumah malah gagah si niki aruat niki lamun tuh mandi elek sungai kehidupan. Nah, sebelum kita cerita isi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penghidupan surga, terlebih dahulu sahabat dan tunasa anjuk Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi isin tepiak surga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, isin tepiak surga niki ai. Nabi isin tepiak surga ai. Nah, kemudian Yesurun yang pun bermanik baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penghidupan syurga. Labinatum min dhahabi wa labinatum min fiddah wa milatuha al-miskul adfar wa turabuha az-za'faran wa jasba'uha al-lu'lu' wal yaqut man yadkhuluha yan'am wa la yab'asu wa yakhlud wa la yamutu la yabla thiyabuhu wa la yafna syababuhu. Bangunan-bangunan syurga niki batu tepiak isi emas, batu tepiak isi perak. Itu medai telepon naning, nggih, ada batunya ala darah mesti niki nggih. Batu surga si emas, batu surga tepiak isi perak, nggih. Mohai sak tamu ilek syurga niki nabi arang lantai niki berupa mutiara dan permata, nggih. Yang tenarak karpet marak deriki yang tenarak mutiara permata jari lantai niki ipahan niki mas doa syurga niki. Malek hai sak tamu ilek surga niki selalu bajang. Di umur niki 33 tahun umur 33 tahun. Mau kelam selalu bajang, ndek maling ser. Ndek mau perikut marak mangkin je. Umur 60 wah uzur, kantong lampak ketunja. Aduh. Ya. Nggih, mau iya mudah dunia niku anu etok niki nggih. Lamun lek surga jak nenten tetap berumur 33 tahun. Lek surga niki selalu baja. Mau kelambi tetap baru. Mau kekal lah lek surga niki. Kalau kaya jak arwah tak meninggal bisa niki nggih. Tiang yang muri-muri tiang niki nggih. Masih demen hirup saya nggak niki nggih. Menasa niki angka labuan bau kedung sama masih hirup persiapan di sama luwe pacu-pacu tak ibadah, pacu-pacu tak lumbar ngaji, ada sak nabi tak boleh lihat surga, bangunan surga seperti isi emas dan intan berlian, okay?
Umur milik surga niki 33 tahun usia milik surga. Bila kebelik niki 60 hasta. 60 hasta kepelik. Berarti anda melinggih, anda bersila niki marah Masjid Agung kepelik niki nggih. Weh. Anu pelik tikim apel lah mudah marah kebelik jelok masjid kebelik apel lah. Jawab tam dua marah kebelik jelok masjid kebelik jawab marahnya belik niki nggih. 60 hasta kepelik niki. Malik tetap berumur 33 tahun. Niki jak ndek maleng selingsir, tetap seger doang. Amamu seger, nini seger. Weh, anu seneng doang tegawe niki nggih. Menilai dunia. Aduh. Biji bedowe, biji milik tersunat. Sila milik kepeng lam milik tersunat niki nggih. Lamun berumur pira jela lam baru lahir milik tekuris milik kepeng. Nggih, selaku ieu muluntan dunia. Lagu pokok baju gaya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki nggih. Hadirin rahimakumullah. Nah, terus terkait dengan penghidupan surga niki, lamun surga niki anu berduwe mobil. Berduwe mobil. Bagi jadi mobil milik surga niki emas. Nek napi mobil-mobil lele melihat dari niki emas niki. Belinggi napa? Wah, anu senang doang. Mosa bawa bapak niki nggih. Berdua bidadari yang cantik jelita, oper bidadari. Sakjari kepala bidadari niki sebini alam seelek dunia. Denari istilah cemburu niki. Maaf niki ibu-ibu niki nggih. Lemak niki jadi tahu cemburu-cemburu niki. Niki jak cemburu kan niki nggih. Dembos setelah sekedip selakian umbil lupa masa dok midang ya bahasa niki nggih. Wajar cemburu belum. Denara dengan berita pemadu. Lagu lam le syurga ni kendari sudah cemburu. Pelungguh jari kepala bidadari. Cantik jari yang pelungguh niki. Putih kuning. Kocek cancing marak gabung ngeri. Si jari yang pelungguh niki. Tapi sen kocek cancing marak gabung ngeri. Si amal ibadah. Sehingga masa pacu gaya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu senang doang tegawe niki. Kasur dua mar perjalanan 1000 tahun. Seandainya makain mensari dah kasur niki betul kasur. No beli gila kasur niki kan selakian sebina bidadari keliling niki. Perjalanan aik dua kasur niki perjalanan 1000 tahun. Mau napi tegawe niki? Ampura niki nggih bulan madu doang tegawe. Bulan madu doang. Tekican kuat si Allah Subhanahu wa taala. Kemenang be pokok pacu doang niki nggih pokok pacu doang lemak tem tekijan sebini arit bidadari yang cantik jelita. Wah berarti bayangkan ribuan bidadari am tekijan insyaallah subhanahu taala mo ye jadi kepala bidadari niki sebini alam seelek dunia. Pelungguh lemak cantik jari pelungguh menang be pelungguh pokok pacu nggih pokok pacu. Bukan baju sak salat fardu sak 5 waktu. Dengan pertama nak terperiksa sa Allah Subhanahu taala niki solat. Solah nak pindek cara sembahyang, nggih. Hadirin rahimakumullah. Mau elek penghidupan surga niki ampura sedikit niki nggih. Niki jule nele kitab niki yang tak miak niki. Sak julu ni cas sak julu doang berduit niki. Bini maupun laki sak julu doang berduit niki. Sak muri sak jalan kada anak biar sak jalan buang air besar niki mulus sak muri niki. Kubur niki mulus. Musa julu niki fungsi niki pe ocek-ocek doang. Anu kuat kan niki. Enggak dong tegawe niki, enggak doang tegawe. Nah, seandainya mak kayun buang air besar, seandainya mak kayun kencing, seandainya mak kayun barat niki apa am sogol niki mbok sogol. Mbok niki marah ambun minyak kasturi yang pernah sengehan si parfum saya jual di peraya niki sengehan pak si parfum parfum kiswah saya di Mekah niki sengehan malik aranja parfum surga niki
anu demen doang. Dinarik istilah susah ile surga senang dong tegawe. Belinggi niki ara-aran nabi istilah niki pohon tuba gitu paran. Lolong kayu sepanaran tuh tuba. Ile pohon tuba niki napi-napi memkayun anu arak doang. Napi kayun am sila jawat arak jawat niki. Jawat mau anak kebelah jelok masjid. Apem arak apem masih niki. Rorot an arak doang. Napi-napi kayun anu arak doang. Hukum sebenarnya doang. Nenten nam sebut dan niki nggih. Elek dalam mangan nam ditambah basi niki. Ya Allah, meletak apem basa pukul apem. Sedia mapung cipedet. Ada mapem. Napi-napi kain melengkap doang. Yu pak jang lugo saya niki sagawe perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu pak lugo masa bersabar seeli ujian sabar dedek girang bedat menggah nggih hadirin rahimakumullah. Nah terus ini penghidupan surga niki bulu niki ada telu bulu ya berdua ya niki nggih bulun otak det bulun alis det bulun ampuran nggih bulun kemaluan enggak ada telu berdua bulun. Selain saat ini kita mulus doang, belum kelelek mulus. Anu gagah niki. Tapi sim gagah niki amal sim gagah. Amal perbuatan nam saele dunia. Paju tam gaya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi napiran masyarakat saele masyarakat pok nani. Tadi ile lae kayak mati. Susah ile pok nani. Susah. Bisa dah kena susah. Air doang jarang si Allah. Lam le syurga. Air melecet, air sugul, air anu solah bini ki angkat lam kan arwah tak meninggal bisila niki. Pak naning ni kaneh arwah ni. Kurang ndang tengek dorong niki nggih. Anu tengek dorong niki. Aduh, biasa lamun dengan tengek-tengek dorong nggih. Lamun piak gede nggih. Lamun biasa lawang tanah am niki lamun piak gedeng, lamun bau tanah niki dindik lengkok laut. Lamun tanah lengkok laut niki lamun ibarat rekeng-rekengan niki lagu napian kanggo percaya le napian rekeng-rekengan percaya le Allah Subhanahu wa taala doang nggih. Lamun biasa Bali niki tanah niki lengkok laut isa tepadaran tanah penunjuk sati. Susah biasa niki. Susah doang. Arak dong pengusaha ada bisa sakit ya penyakitan ini tenang pengirap lamun tanah lengkok lah lamun bau lamun nak balik dikit tanah lengkok dayi lebih solah ini kisah senapian sarate punya solah sarate lagu ada yang terbandingkan lengkok laut sama dan lengkok dayi lamun lengkok dayi ini solah rezeki biasa ini rezeki angka lamun kali lingkup lamun bau pas dasar niki kelengko kendaya dasar niki ada searu beranggar buktian bisila niki insyaallah yang kita beranggar si Allah Subhanahu wa ta'ala nggih hadirin rahimakumullah muelek pengilek syurga niki dinara istilah cemburu senang doang ile pok naning la ilallah kira tak merampe kisi darah berah ile batu nyala dah niki nggih darah berah lamun ile syurga dari Islam merampek-rampek santi yang gawe niki menang di pelungguh niki nggih santi selu napi-napi mekayuna arah aja kelambi mas dari kelambi ya kecopong mas seliwuk mas ada yang berkurung-kurung mas syurga lamun nilai dunia ruan doang solah dunia niki gila kaca-kaca niki ruan doang nyeleng lamun kedampor kedip denyok sila denyok lamun nilai syurga nenten arah islah denyok kanjang doang anu bahagia tenang lalu isi ini kali lain gak mati ya Allah syukur lalu ke surga ya Allah alhamdulillah syukur senang doang tegak ini kele
syurga ingin denara istilah susah nggih. Hadirin rahimakumullah. Nah, elok kehidupan syurga niki tekicar hadiah nggih. Hadiah si Allah Subhanahu wa taala niki cincin. Lamun elok dunia arak dengan sandik normal lah niki nggih. Arak sak rambut timun siwa atau balu atau pitu rambut timin dan normal di tanah kita Allah Subhanahu wa taala. Lamun pacu lamun elok syurga tak ayat kita rambut timun 10 normal lah niki nggih. Nah, masing-masing rambut timun niki berdua cincin emas dari cincin emas. Nenten nama beli niki gratis doang emas. Iji jari cincin elok syurga. Lamun dia berdua cincin emas makin di dunia lemak itu berdua cincin emas elok syurga. Pokok pacu doang nggih. Pokok pacu gaya perintah Allah Subhanahu wa taala nggih. Nabi yang bertulis cincin sak pertama niki, sak bertuliskan emas niki, salamun alaikum bima sabartum. Bertulis niki, keselamatan atas perunggu berkat kesabaran yang lugo sami elek dunia. Sabar yang lugo sami niki dan ujian si Allah Subhanahu wa taala. Ujian sa Nabi istilah sa dek mantik cara rezeki sa Allah Subhanahu wa taala. Ujian sa terbilan meninggal isi sebinian atau isi selakian atau isi bijen nggih. Lamun terbilan meninggal isi keluarga niki isa haram dengan niki sa nyempatu. Lawan sebinian meninggal nyempatu selakian tenang lawang demak tipi ampes tipi haram hukum menikah haram. Bisa kecuali lamun nangis biasa aja wajar. Lamun bila meninggal niki ditangguh sak nyempatu ule demak tipi nabi istilah niki sampai sedikit tenang lawang haram. Harus sabar terima ujian dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah, musa kedua cincin sak kedua yunin betulis niki udkhuluha bisalamin aminin. Pertama wale surga. Selamat lah dan aman nam wale surga. Dinarak dengan ganggu wale surga. Dinarak dengan ganggu aman. Arajak nabi-nabi berkayu nang wale surga niki. Nabi kayu nang pelunggu. Wale surga. Yang emas. Berdua emas niki. Belum arak emas niki ibu. Arak emas doang. Dengar arang karat-karat mas niki mas surga wah niki mas surga. Lalu mata ambil surga niki dina terus solah doang yang tem-tem tekican insyaallah Subhanahu wa taala. Nah, cincin sak ketelu nunin betulis niki wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Iwa surga tuwarisim ieu tebing berkat amal perbuatan melaik seelik dunia. Amal sepaju dan bersedekah ini fakir miskin. Ada berubah di peraya maratur sore di kibing mana-mana gerupuk belian. Gerupuk ke 1000 aja gerupuk di belian gerupuk bin permen bin. Ini pelit. Lamun dengan pelit biasa ni kan kontek umur dengan pelit. Arang dinarak dengan dueun. Nggih. Lawan perunggu pajutan bersedekah niki pasti mentedua dengan sama be mana-mana permen ile peraya sadit normal niki be insyaallah sampai kita panjang umur insyaallah Subhanahu wa taala dan tekicar rezeki sak leuwih anampuk si Allah Subhanahu wa taala. Nah, cincin sak keempat kuning betulis niki rufi'at ankumul ahzan wal humum. Tepat telan kesedihan dan keduka citaan pelunggum sami niki. Lamun di dunia jak tahu miak nangis. Isim nangis di dunia lawan terbelan meninggal isi sebinian, terbelan meninggal isi bija, mati selaki nangis sedih. Lamun di syurga dari selamat mati di neraka. Kekal lah di syurga niki, kekal lah.
sumur hirup telek syurga niki nggih. Sumur hirup telek syurga. Jangan surga sak sekek doang niki belian si dunia niki. Surga ni kan lemak ambek angka labu maru pelugum tama surga niki arwah tak cerita niki nggih. Angka angge pacua tapi dia sanggup pacua tak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya sak kelima urin betulis niki albasna umul huliyya wal hulal. Ia jadi pakaian niki intan berlian, emas di intan berlian. Ia jadi pakaian, ia jadi kecopok emas, ia jadi kelambi emas, ia jadi kirim emas. Solah doang. Menang berpeling game. Para atur aku onek pokok patu doang. Saya nilai dunia niki solah medgawe, solah medait. Lengek medgawe, lengek medait. Isi ke mas mirah, solah egawe, solah edait. Lengek egawe, lengek edait. Isi niki nggih. Nah, cincin sak kepira lain niki. Cincin sak keenam niki yunin betulis niki zawajna kumul hurul ain. Zawajna kumul hurul ain. Isim tepemarari niki bidadari secantik jelita. Dari bidadari. Cantik ribuan ketika bidadari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ia jadi kepala bidadari niki sebini alam seelek dunia. Denari sudah cemburu-cemburu denarap niki nggih. Nah, cincin sa kepitu ununin betulis niki walakum fima tashtahil anfusu wa taladzul adhinu wa antum fiha khalidun. Lamun elek syurga niki napi-napi sak memkayunan si angan nam niki. Napi-napi sak memkayunan si angan nam dan napi-napi sak memserminang niki yang tekitan si Allah Subhanahu wa taala. Elek dalam syurga ada yang berangan kain 6 kepeng arak kepeng, ada yang kain belanja arak tem belanja dalam syurga niki lagu dari Islam maling-maling niki dinarak amat kita tekican insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cincin sa napi istilahan kebaluun yunin betulis niki faktumun nabiyina wasiddiqina. Rumbun Ilik dunia rapat tamkaje para nabi dan orang soleh. Merebih tare merapat dan para nabi niki menggawe sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnah-sunnah niki anu penuh bakocopong putih sunnah nabi. Soal bakocopong putih niki nentan tanda dengan haji, nggih. Lagu kadang-kadang dia semal lah niki nggih. Dia semal lawan mau kawin piniki. Lamun dia semal tulis ni kecopong niki belum haji harap maklum. Iya bahasa niki nggih. Lawan bau besorban tak niki. Dia semal lagu besorban nggih. Semal nggih. Angka dalam itu besorban niki. Lamun buah napi istilah niki, lamun sembahyang mesak tak besorban. Lamun buah bisa meninggal itu tak besorban-sorban lawan kita tali otak besorban niki nggih. Mantu pada masih hirup kita besorban lagu dia semal niki nggih. Lagu lamun biasa semal aja mesa-mesa besorban mana-mana ili mesa milik ili gede salat fardhu besorban supaya bertaat malik sunnah niki. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amain. Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan umatnya yang memakai imamah. Satu tali niki. Pada sanad niki yo niki tali imamah. Doa si malaikat Allah dan malaikat. Nah, mosak cincin sak kesiwaan tu kelan ni naraza niki nggih. Tutuk sakaring dua cincin niki nggih. Cincin sak kesiwaan betulis niki sirtum syababal la tahramun. Lumpuh milik syurga niki selalu muda, selalu bajang. Dan ndek nak tawak. Tetap mara atar seorang ini tetap berumur 33 tahun. Dia mak berumur 34, dia mak berumur 3, tetap 33 tahun, tetap bajang, tetap tua. Amang laki-laki, sabini-bini mesti ampun tetap bajang, tetap tua. Ampun lagi tetap tegih niki. Hari ini seperti kitab niki.
tetep teging niki. Tapi senajan sengan amal niki. Isim tekican insyaallah subhanahu wa ta'ala senang doang tegawe mahlige syukur. Ande makain belanja arak untuk belanja niki. Nah, masa terakhir dan cinta saya ke-10 jadi betulis niki. Sakantum fi jiwari mala yu'zil jirona. Kita bertempat tinggal niki elek tengah-tengah tetangga. Yang mana elek tetangga niki dinarak dengan ganggu. Mungkin jak lambat bertetangga elek kok nani. Saling ngiyur gawe elok niki nggih. Saling ngiyur, saling ngumpet telan sifat marah niki. Itu jangan solah doang tegawe. Anu senang doang tegawe niki anu kelele doang tegawe ini kepesan pokok anu bahagia niki nggih. Apalagi lamun dengan berdua biji kocet mau meninggal niki dia wajib pertama surga arah nilai dari kisah berdua biji mata kocet niki dan napa insyaallah biasa lamun dengan bijen mati kocet niki baru lahir niki surga wah tahu pelunggu nggih saingan arah cerita Nabi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki arah dengan ili akhirat nggih bijen mati kocet tamu surga wajib tamu surga saingan niki Nabi arah mati syahid di teparan. Nah, lam ibu bapak niki anu bejigar kadang-kadang lagu pelungguh pacu dua pelungguh nggih. Cerita niki. Ibu bapak niki neraka tahun niki. Mu isi bija niki embe bapak, embe ibu kan. Neraka tahu bapak bertibur empuhak. Ditanggu bahasa malaikat. Manik malaikat ditanggu. Lamun dengan weli syurga niki ditanggu juk neraka. Lagu puhak kangen lalu kini bapak kangen lalu kini ibu puhak ande mande suruh bapak dan ibu juk surga je akjuk neraka menuju isi biji saya kocet ni undo je akan puhang bapak akan puhang ibu tetap puhang terus disuruh tamu tetap puhang bapak dan ibu saya tamu neraka nyokal niki tahu tak karam tak lebak lagu niki ya apa tempuh terus niki surga aru tamu surga terus dengan atas dasar bijen sama mati kocet sandeman balik lagu dia ini harapang marah niki bijen mati kocet lamun dia mereka sedang sembahyang bahasa agak salah nggih tetap pacu gaya perintah Allah subhanahu wa ta'ala nggih hadirin rahimakumullah ya katurin sekedik niki nggih jarang tersebut niki sebenar nggih ndek surga nisim senang sebenar nggih sekali lagi ndek surga isim senang sebenarnya niki dengan surga niki barang mati surga niki barang mati tak isim senang niki pian surga isim senang hai pian surga niki zat yang maha kuasa zat yang maha sempurna yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Namun secara hakikat niki ya wasim senang niki elek syurga lagu tekica nampak kita sak solah sak mai sebagai penunjang kesenangan tapi kalau berbicara secara hakikat niki isim senang selama-lamanya elek syurga isim senang secara hakiki niki bekanjem kanji zat yang maha kuasa zat yang maha sempurna yakni Allah subhanahu wa ta'ala kekal surga nggih. Nah, musdar niki atur niki nggih. Lebih kurangnya tiang mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.